दुनिया रे मार भल पाइबाटा बोधे सबुठु निस्वार्थपर एया भावुचंती ना। आज मातृ दिवस रे गोटे एमिति मार कहानी कहबी आपण शुणिले आश्चर्य हेबे। सबु माँ सेमतिका नुहंती किंबा सबु पिला तांको माँ मान पाखु सेतिकी भल पाइबा पाई नाहांती दुनिया रे। आज्ञा बहुत माँ अछंती स्वार्थतार हो पातर अंतर गुण हो किंबा कौन तांको मन भितरे गोटे छुआ प्रति भल भाव भल पाइबा आ गोटे छुआ प्रति घृणा भाव कहीं उद्रेक हुए सेटा मे भी ए कहानी शेष रे आपण जानि परिबे। कहानी मन दे शुणंतु। आज मातृ दिवस सब माँ मानू मोर नमस्कार। किंतु से भाया माँ मानू विषय आज मु कहवाई चाहूँगी जो माँ मैंने पाखरे थिबा सुना मुदिरा को अणदेखा करी दूर रे चमकुवा हीराटा को देखी भारी खुशी पाती से भावती मो पाखरे जो सुनाटा अच्छे से मूल्यहीन किंतु दूर जो रूपाटा चमकुची ना मुझे सेटा पाखरे पाती सेटा बहुत मो जीवन ले किसी नुआ आनी दियंता किंतु से रूपा से चमकुवा हीरा के पाखक आसेनी। आज्ञा ए पाखरे से सुनाटा सबुबेले बड़ी पड़े आ सबुबेले से मलिन सुना ही रही थाए। कहानी कहूँ शुणु। दिने धू धू खरा बेल निछाटिया गोटे बरगछ मूले गोटे पिला आ गोटे कुनी पुओ तार आ स्त्री तीन जन बसिचंती। ये जो रंजालिया बेल पानी मुंदे पीवाई नहीं एते बड़ खरारे तीन जन के गछ कूल बस मुझे जाऊली अटकी गली। अरे ये कहीं खराटे बसीच घर को जाओ ये कौन असुविधा है तुम ये आसिक ना कौटी जाऊच बंधु बांधव कौन है तुम मोर आगर घर मुझे बाटे एत निर्धारिया खरार से कुनी छुआटा शुष्का हो गलानी। आज्ञा घर को नहीं जाओ ताको ये कहीं धरिक छिड़ा मुझे कही बापा किसी कहवा परिवर्ते ता माँ हठात पाटू बाहरी पड़ा। आज्ञा घर विदा कर देछंती हमको। आज्ञा आम घरे कई नहांती माने कई नहांती माने निर्धूम खराड़ से कुनी छुआटा धरिक छिड़ा खराड़ किए नहांती कौन कौच ना माँ आमको घर तड़ी देछंती। माँ तड़ी देछंती माने तुम सासू ना तुम माँ ना आम सासू। से समय से पुरुष पिलाटी ताको मना कर तू किसी कहना किसी कहना कौन ना ना किसी। आज्ञा है आप जातु आप बाटर आम पलैबू। आज्ञा आम आम बाटर पलैबू कौन आम बाटर पलैबा कौन है तुम आसल तुम घर को आस आम घर को आस आस से छुआटा कांधरे शोची ए निर्धूम खराटे कौटी जीव तुम घर को आस तीन जन किमिति आसब। हो तुम गोटे काम कर तुम माँ पुओ मो गाड़ी में बस मुझे तुम घर छाड़ी आसिक नौ से किसी राम विष्णु किसी कहले गाड़ी पछपटे बसले माँ पुओ को आनी घरे छाड़िली। घर छाड़ी घरे मो माँ थाए घरे पुणी फेरिकी गली से बाबू को आने जहाँ से बाबू पछे पछे किसी बाट पर्यटन चलिकी पलि आसती गली घर को नहीं बाबू को नहीं पछे बसैली पानी फाणी देली। मु कहली किसी खाईटी ना किसी खाईना ना किसी आगे खाईनु आम सका जहाँ खाई चूड़ा दीटी खाई घर आसलु आ कि खाईनु आम एपर्यंत खाईन कि मो माँ कहली माँ किसी अच्छी ना घरे खायापे हाँ अच्छे बाबू पखाड़ गुंडे अच्छी मैंने पखाड़ दे खाई दिंतु माँ जाओ सांगे सांगे शाग बाजिकी से दी जन को पखाड़ आउ शाग भजा देला खाइले शांतिर खाइले। मु मझे मझे उखाड़ू था टे कौन एत बड़ बड़ पिला है छुआ पिलार बापा माँ है घर छाड़ी आई रागिकी तुम ना आम रागिकी आगे आसनु मो माँ आमको तड़ीदेला। अरे माँ तड़ीदेला कौन माँ तड़ीदेला माँ कौन राग रोषर छुआ को पदे कहबनी दुनिया जन्म करता तार कौन सेतिक अधिकार नहीं तुम पदे कहलानी जमी तुम तुम छाड़ी पलि आस मोलटी एम राग तरतर हो बहुत कथा शुणिली। मुझे तुम किसी भूल हो कहीं मो आखि आगे आज्ञा माँ मान को मु भूल देखे ना बहुत जगह भूल देखे ना तो भूल तो नुहे माँ तो जन्म कर तार भूल आज्ञा आमर कौन औकात अच्छे आम क्या को माँ भूल देखू मो माँ किसी भूल देखे ना। से समय मो माँ मत चुप करदेला कहले डाकिक खाईदे देलु बोली तू कौन जा पारता कहबू मुझे ना मुझे कहूनी मु खाली या कहूँ घर छाड़ी आसवाटा गोटे माने ठीक नहीं घरे आउ किए किए अच्छा ना मो बड़ भाईटी अच्छी मो भौणीटी अच्छी आउ मु हूँ सान मु घरे रुए
बड़ भाई चाकरी करछि से रोज बेंगलोर रे आ भौणी ना भौणी बाहा ହେଇଗଲାଣି भौणी बाहा ହେଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛି ତମେ ତ କେହି ନା ମା ପୁଅ ଏ ରଞ୍ଜାଳିଆ ଖଡ଼ା ବେଳଟାରେ ବାହାରି ଯାଇଲ ମୋ ମା ପାଟି ଚୁପ୍ କରିଦେଲା ମୋର ଏଇ ତୁ ପାଟି ବନ୍ଦ କର ଏତେ କଥା କ'ଣ କଣ କହୁଛୁ ସେ ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ ଶୋଇକି ଖରାବେଳଟା କୁନି ଛୁଆଟା ସିଏ ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ ଉଠନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ବୁଝାବୁଝି କରିବା କି ତମ ଗାଁ କେଉଁଠି ନା ଗାଁ ଏଠୁ ଆମର ପାଖାପାଖି 30-40 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେବ ତମେ ଏଣେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲ ନା ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ବିଦେଶ ପଳେଇବୁ କେଉଁଠି ଯାଇକି କାମଧନ୍ଦା କରିକି ଘର କରି ରହିବୁ ତୁ ଆଗରୁ କେବେ ଗାଁରୁ ବାହାରିକି ଯାଇଛୁ ନା ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଯାଇନଥିଲି ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗାଁରୁ ଆଇଛି ଗାଁରେ କ'ଣ କରୁ କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଭାଇ ଚାକିରି ପଇସା ଦିଏ ମୁଁ ଗାଁରେ ବିଲବାଡ଼ି ସବୁ କାମଧନ୍ଦା ମୁଁ ବିଲବାଡ଼ି କାମଧନ୍ଦା ସବୁ କରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଘର କାମ କରେ ପୁଅ ଏ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ତୁମର କ'ଣ ହେଲା ମା କାହିଁକି ରାଗୁଛି ନା ମା ସବୁବେଳେ ଚିଡ଼ୁଆ ମିଳୁଆ ଆମ ଉପରେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ରୋଜଗାର ନାହିଁ ବୋଲି ମାନେ ରୋଜଗାର ନାହିଁ ଏ ବିଲବାଡ଼ି ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଛ ତାଥିରୁ କ'ଣ କିଛି ପଇସା ହେଉନି ତୁମର ହଁ ପଇସା ହେଉଛି ଯାହା ବର୍ଷ ତୁମର ଯାହା ଧାନ ବିକୁଛୁ ଆମେ ଝିଅ ଝୁଆଣୀ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କୁଟୁମ୍ବ ଅଛି ସବୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଚଳଉଛୁ ଆଉ ରୋଜଗାର ନାହିଁ କ'ଣ ସେଇ ପଇସାରେ ପୁଣି ସେଇ ପଇସାକୁ ତ ପୁଣି ରଖିକି ତୁମେ ଆର ବର୍ଷକୁ ସେଇ ଧାନ ବିଲରେ ଚାଷ କରୁଥିବ ତ ହଁ ସେଇ ପଇସାକୁ ରଖୁ ଆମେ ସାରୁ କରୁ ବାଡ଼ିରେ ପନିପରିବା କରୁ ବର୍ଷ ତମ ଆମ ଶାଗ ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଆଳୁ ସବୁ ଚାଷ ଆମେ ବାଡ଼ି ଚାଷ କରୁ ଆଉ ରୋଜଗାର କ'ଣ କ'ଣ କେବଳ ଟଙ୍କାଟା ରୋଜଗାର ଏକୁ ଯେଉଁ ପେଟକୁ ଯାଉଛି ୟାର କ'ଣ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ନା ମା ସେ କଥା କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି ମାଆକୁ ମାସ ଶେଷକୁ 200 ଟଙ୍କା ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ପୁଅ ଦିଏ ସେ ଦିନ ତମ ସେଇ ମୋବାଇଲରେ ବଡ଼ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ବଡ଼ ପୁଅ ବୋହୂ ଯାହା କହିବେ ତାଙ୍କର ସେଇଆ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସେ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଆସିବେନି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଦିନ ତମ ମାଆର ସେବା କରିବି ବାପର ସେବା କରିବି ଘରର ଗୋରୁ ଗାଈ ତାଙ୍କୁ ତୋରାଣି ପାଣି ଦେମି ଘରର ଯେତିକି ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ସବୁ ମୁଁ କରିବି କିନ୍ତୁ ପଦୁଟିଏ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିପାରିନି ହେ ତୁ କ'ଣ ଶୁଣିବୁ ତୁ ପର ଝିଅ ତତେ କ'ଣ କହିବୁ ଆରେ ମୋତେ ନ କହିଲେ ନାହିଁ ପୁଅଟାକୁ ତ ଭଲ କୁହନ୍ତୁ ପୁଅଟା ତ ତାଙ୍କ ନିଜର ନା ହେ ତୁ କଥାଟାକୁ ବେଶୀ ଚତ୍କାରୀ କରି କହୁଛୁ ତା ପୁଅକୁ କ'ଣ ସିଏ ଭଲ ପାଉନି ସେଇଠୁ ପୁଅ ପାଟି ଖୋଲିଲା କହିଲା ଗରିବ ହବା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ମା ପେଟରୁ ମରିଯିବା ସେଇଆ ଗରିବ ହବା ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଯିଏ ଗରିବ ନା ସେ କେଉଁ ମାଆର ପୁଅ ନୁହଁ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛୁ ତୁ ଗରିବ କ'ଣ କହୁଛୁ ଚାଷବାସ କରୁଛୁ ଏତେ କାମ କରୁଛୁ ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ କାଳେ ସେମାନେ ସିନା ଚାକିରି ବାକିରି କଲେ ବିଦେଶ ପଳେଇଲେ ତୁ ତ ଘର ପାଖରେ ରହିଲୁ ଘରର ସବୁ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା ବୁଝୁଛୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ପାଣି ଗିଲାସ କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରେ କ'ଣ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କାମ କମ୍ ଅଛି ନା ସେଥିରେ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଯେ ମାନେ ତୁ କିଛି କାମ କରୁନୁ ବୋଲି ମା ତତେ ଏମିତି କହୁଛି ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଟଙ୍କାଟେ ନାହିଁ ସେଭିଂ ବୋଲି ମୋ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ପରଠୁ ଯାହା ତା ଜନ୍ମ ବେଳେ କ'ଣ ଟଙ୍କା 5,000 10,000 ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ସେତିକି ଅଛି ମୋ ସବୁବେଳେ ମୋ ହାତ ଫାଙ୍କା ଯାହା ବର୍ଷ ତମ ଧାନ ବିକିବି ମାଆକୁ ଆଣିକି ଦେଇଦେବି ତାରି କତରୁ ମାଗିକି ପଇସା ନେଇକି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ସାଙ୍ଗସାଥି ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡିଏ ସେଇ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷାକୁ ଦେଇଥିବି ଆଉ ନହେଲେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଯଦି କେଉଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କିଏ ଦେଇଥିବ ବେରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ମୋର କ'ଣ ଅଛି ମା ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବ ମାନେ ମା ସେମିତି ନୁହେଁ ବା ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ସେ 4ଟା ଛୁଆ 5ଟା ଛୁଆ ଅନ୍ଧ ମୁକ ଛୋଟା ବଧିର ହେଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ ସେ ଜନ୍ମ କଲାବେଳେ ଯେମିତି ଭଲ ପାଏ ବଢ଼ିଲା ପରେ ବି ସେମିତି ଭଲ ପାଏ କିନ୍ତୁ ମୋ ମା ସେମିତି ନୁହଁ ମୋ ମା ଭାରି ସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରତି କଥାରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ଠୁକୁରଉଛି ପ୍ରତି କଥାରେ ଠୁକୁରଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଆମେ କିନ୍ତୁ ତୋର ସବୁଠି ସବୁ କାମ ସିଏ ତୋର କରୁଛି ଆହା ପଦେ ଦିନେ କହୁନୁ ଯେଉଁ 2 ଦିନ 5 ଦିନ ସେ ମାନେ ଝିଅ ଜୋଇଁ ଆସିବେ କିମ୍ବା ତମର ପୁଅ ଆସିବ ସେମାନଙ୍କର ଚତ୍କାରୀ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯେ ପାଖରେ ରହୁଛୁ ଆମର କ'ଣ କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ କାଲି ସକାଳେ ପାଣି ଗିଲାସେ ମାଗିଲେ ସକାଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଠିକି ତୋତେ ପାଣି ଗିଲାସ ଦେବ ମୁଁ ଉଠିକି ତୋ ସେବା କରୁଛି କାଲି ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଭଲ ହେଲା ଜ୍ୱର ହେଲା ଝାଡ଼ା ହେଲା ସବୁ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଆଉ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ସିଏ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ କ'ଣ ହେଉଛି
ना से पैसा सब रखिदे पैसा सब खाईदे कौटू पैसा मुझे आणुची कौटी रखी कौन खाऊची जदि भी मु घरे रोची घरे सबू कम करुँच जदि भी 2-5 टଙ୍କା कौटी मु खर्च करदेली से परिवार तो खाऊथी ना से जो जिनसा आमचे से तो घरे 5 जन मिसिकी खाऊच ना मोर तो किसी अधिका भाग से नहीं जाइनी हाँ मुझे जानी जहाँ जमी बाड़ी अच्छी 2 भाई भितर बांट हम मुझे पर्यंत अच्छी से पर्यंत सब जमीबाड़ी मु चाष करुँच किंतु भाग अच्छी जेबे आसो से भाग तो से नब ना आज्ञा मु कौन से भाग मु कौन सब नहीं जी जी दिन पर्यंत मु गाँव में अच्छी सब कम करुँची बंधुबांधव को शाढ़ी खंडे देलनी सी मु शुणिकी जिनस स्तब्ध मुझे जिनस ता पुओ पाटू शुणिकी स्तब्ध मैंने एमती कौन माँ अच्छा घरे माने गरीब बोली ताको एमती हतादार करुँच बीती नथिले ए धू धू खरा बेले गोटे कुनी छुआ को धरिकी ता स्त्री को धरिकी से कौन घर गोड़ काढ़ी पलि आसता आज्ञा मु एपर्यंत से माँ को जानिनी कि से माँ को सहित कथा है माँ पक्ष मु जानिनी किंतु ए समाज रे भी मु देखुची बहुत माँ माने अच्छी पाखर थिबा पुओटा को हतादार करछंती आउ जे वर्षकर 6 मास थरे आसुचंती तांको नागी बंदापना थाली बंदेकी रखिचंती से माने आसिले पूजा पाइबे किंतु पाखरे जे डेली तांको सेवा करची सेमानकर मूल्य किछि नाही जो भाई भौणी माने ए कहानी शुणुथुबो बुझुथुबो से माँ मानू थरे साकुले कि बुझेइबो पाखरे रही जो रूपा टिकक ना जो सुना टिकक तार दाम जी अच्छी दूर हीरा चमकुवा हीरार दाम से नुहे।